Agroecologie Web TV kan bawo amunu bi kan flema li kono mali fokan ante senga kenina anga bada folio taneno kanishi awma o bisimina ka emission mali kene kan monto ko anga kene apa bi anga kene konnana yankelino kan bulu mana bo en grand frère brebe kele molobi ale toko ale nana ufanya ba usabe ko ko kan ire da kan donc amna kuma di anga invité ma aba présenter la grand frère ça va? Oui, ça va. Kokeno. On comme ça. Il va présenter un peu le parole. Ah, ok. Neto ko Hamidou Traoré. Mbe barake malina ko senna ko tombala. Nanko mo Union nationale des coopératives des planteurs et maraîchers du Mali. Neye ka to blasira di denye. O bolé ko fe mo kom bu blasira agroécologie baro la nanko mo sere horom. Ne bo baro kayno. Donc we donne animation kenena ka. Oui, animation nga baro. Donc koroko ani kuma kala bador bi ñoko lu bitat na gem basi kan na be desere grand frère n'est-ce pas? Bon, kuma kala baté on daye ambe anga barde do amba nyefo unyena mais on tate kuma kala baye je pense que kuma kala baw ou journaliste oui. Voilà. OK, grand frère ici a donné fani agroécologie kan. Alhamdulillah agroécologie ambe barla menadon na ray agroécologie fokana ci agriculture biomone yu bara damine ni Amidou Diawara hakli bala nka wati follow la asro mi calendrier la fokana nyereke ka bara damine nebi baraka agroécologie konnana agroécologie re munyi anyaye ka fo tabulu dido parce que fo anko de femmes tabulu mbino nabi anga seneke bolo kofo seneke bolo minumbala ni ambuke akeli konnana amba haklitu ambe ka ke dukulu minaka bolé ko fe ambi suma shiminu takodo dukulu la ambi haklitu lu fenena o bolé ko fe suma shu bolé ko fe anga senere tabulu amba haklitu la bon nyaaye ka fo mo chama de be bu accès o yoroni donc ka sene tabulu ka anti engrais kala anti bagaji kala nan ko mo produit chimique ni enclalo la minga me produit mi suramba fo mo ko agroécologique non ote au fait ni etare ga furula yiri na fa ma fon fembe ga furu kuna ya betke ka ba ko e nana kana seneke IFM soro halni tara to fe ni IFM soro e ko mo agroécologique non ote agroécologie e tablo miye yiru ni nana yiri do be lu manga tike yiri do be lu be ga suma o deme yiri do be no o be ga suma o kishi cheni fomo o lu be de to furu kono ani baka minu be no lu banga do bolla nan ko mo fenyene maw amba haklito no bela o lu mako bi fendo de la na bi se ka farafi noy agroécologie la mi baraka ni fendo ni ko sube mbala ja kono ka dumene rek doro mo sene oron il va faire la photo na anticipe bagaji ni fen numa doron o yaba ya fen chama ba ko nana o tabane fen chama ba ko nana ni ne ye do fenefo mais atobe no ni nye shi sirata sisa shi beti do agroécologie la parce que afra ko agroécologie la fo senekala ere akashi akaseka soro no yalla nan ko mo accessibilité bon si chamambe par exemple mais exemple tanga na ko sene nauka si chamambe tant que ma warbo etise kaso bon ambo pratique fon fait ka o shit se ka do agroécologie konnana fo ira ka se ka suma shi soro e bi se ka minu soro no ko yalla anyini na agroécologie konnana fene ni e bi se ne ka anga to ka anga shi fale vali o be shi ko abi atoshi bi kulugole ya shiminu bi barak ambulo agroécologie konnana ka ke shiminu be no ne wati yela mabu ku ula c'est pas que ni ou dangi na net se ku dans en vrai shiminu mi la ni agroécologie konote a fora fene ambe barak ni anga dukulu la ni engrais mbe no ni uboranga dukulu la ni engrais no mbe ke fene c'est pas que organique damado mais il faut que fois ka ke senekala ere ka se ka engrais de gla aéré oui agroécologie concept doy ni etika gla fo edebita mo do yoro la kuma bew de ba gla ka di emu non
produit dɔ kɔni b'i bolo naturel don mais e ti ka baara kɛ agroécologie kɔnɔ agroécologie laɲini ye sɛnɛkɛla yɛrɛ ka se k'a ka autonomie sɔrɔ n'an ko ma a ka yɛrɛma hɔrɔnya a ka baara kɔnɔ o ye agroécologie laɲiniba ye n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa yɔrɔ laban min na n'o ye feere o ye a finalité de ye n'an ko ma a laban o fɔ agroécologie kɔnɔ an ka se k'o fɛnɛ maîtriser e bɛ fɛn min feere a kana kɛ fɔ muso dɔ ka bɔ yɔrɔ dɔ la kana e ka produit ta ka taa la ye suda e tɛ se k'a feere fo e yɛrɛ ka se i ka suba bɔ nɔgɔya la k'a feere i kɛrɛfɛ nɔgɔya la k'a sɔrɔ i ma kɔlɔlɔ sɔrɔ a la mais k'a kɛ ni karisa ma ne ka suma nɔfɛ e tɛ se k'a feere fiyewu o fɛnɛ ma laɲini agroécologie kɔnɔna na nin concept ninnu bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan an b'a fɔ o de ma ko agroécologie. Agroécologie a nafa yɛrɛ ye jumɛn ye fɛn kɔnɔna na? Bon, agroécologie ni an b'a nafa fɔ a ka ca la sini sɔgɔma b'an sɔrɔ yan mais an bɛ se ka min fɔ fɔlɔ sɛnɛ tɔw olu ni agroécologie dafara caman b'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que an bɛ sɛnɛ dɔw ye ale yɛrɛ de bɛ kɛ o kɛbaw sababu ye ni k'u faga ka da a lakɛfɛnw kan an y'a ye k'a fɔ agroécologie bi au contraire a kɛbaa de kɛnɛya parce que e bi daba ta e bi bin dɔw bɔ i yɛrɛ bi baara dɔw k'i yɛrɛ ye n'o ye nɔgɔ yɛlɛma ni fɛngɛ ninnu ye i b'a ye o bɛɛ bɛ taa ni e ka kɛnɛya de ye parce que e bi o yɛlɛmani minnu kɛ e bi entraînement gratuit de kɛ mais i t'a kalamu o bɔlen kɔfɛ i bi lakana lase i ka sɛnɛkɛ dugukolo ma hali e kɛrɛfɛ mɔgɔw i bi lakana lase u ma parce que u tɛna kɔlɔlɔ sɔrɔ e ka sɛnɛ in na o bɔlen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ dunbagaw parce que n'i y'an ka banaw ta k'u lajɛ bana caman de bɛ bi minnu sababu ye an ka sɛnɛfɛn ninnu ye parce que an bɛ bagaji min k'u la o si minnu b'an bolo an tɛ nin si bɔyɔrɔ dɔn a bɛ dilan cogo min na an t'a dɔn n'i y'a ye ka fɛn ɲɛnama faga se a bɛ se k'i yɛrɛ faga hali n'a ma se k'i faga tile kelen parce que an bɛ mun de fɔ a tɛ se k'an faga tile kelen n'a min faga tile kelen an b'a fɔ non a tɛ se ka fɛn kɛ na alors que an ka diabète tension ani bana tɔ caman bɛ yen n'i y'an ka dumuni sen bɔ a la a b'i dɛ o bɔlen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ agroécologie kɔnɔ mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ o ye sɛgɛrɛ dɔ ye an bɛna min fɔ mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ i b'a ye u ma wolo yɔrɔ kelen u tɛ sigida kelenw na mais a mɔgɔ n'i y'a sɔrɔ e bɛ agroécologie kɛ yan nɔ ne bɛ agroécologie kɛ Faransi i b'a ye an fila kanu bɛ don ɲɔgɔn na parce que an bɛ ka fɛn min kɛ an k'u b'a dɔn baara la hɔrɔnlen don o de b'an kanu don ɲɔgɔn na sɛnɛkɛla tɔw o t'a la o ne tɛmɛnen ka foro fɛ hali ni y'a sɔrɔ agriculture conventionnelle la hali ni y'a sɔrɔ i ka ɲɔ dannen don ne bɛ se ka yɛlɛ ka taama a kan mais agroécologie kɔnɔna na n'a tigi nana n'a fɔra dɔrɔn ko karisa ye agroécologie kɛbaga ye i b'a ye e ka bonya bɛ d'a kan de bala i b'a fɔ silamɛ ɲumanw ni ɲɔgɔn cɛ bɛ cogo min na agroécologie fɛnɛ bɛ ten dɔn bala o bɛɛ y'a nafa ye. Voilà. Ne dalen bala ni filɛlibagaw ye caman faamuya agroécologie ko in na mɛ donc grand frère ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka agroécologie in pratiquer i bɛ tɛmɛ étape jumɛn de fɛ? Bon ni i y'o kuma min fɔ o ye a la ɲininkali la fanba ye et puis ale kolo ka girin kosɛbɛ parce que an y'a ye k'a fɔ mɔgɔw b'anw fɛ yan nɔ sisan minnu bɛ yen nɔ parce que an y'a agroécologie faamu mɔgɔ dɔw y'a kanu de k'u ka fɛn bɛɛ bila ka baaraw yɛrɛ tiɲɛna a kama u ye taasira in ta mɔgɔw ko a dɔw ye fatɔw ye mais olu y'a résultat sɔrɔ min kɛ diɲɛ fɛnɛ nana kana tugu kɔ ni e nisɔndiyara sisan e bɛ wuli e bɛ taa tɔ dɔ créer e b'a fɔ anw bɛ agroécologie kɛ mais o b'a sɔrɔ e yɛrɛ min bɛ k'a fɔ e yɛrɛ tɛ agroécologie dɔn fɔlɔ e tɛ fɛn min dɔn e b'o kɛ cogo di mais mɔgɔ si tɛ yen nɔ min bɛna fɔ i ma ko non karisa i tɛ ka agroécologie kɛ fɛnɛ m'a dɔn n'i ye kuma in fɔ a ka gɛlɛn mais o de y'an ka bi réalité o ye kelen ye filanan agroécologie halisa hali mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ caman m'a faamu hali bi parce que e tɛ se ka wuli don dɔ la dɔrɔn i bɛ sɛnɛ dɔ kɛ dɔrɔn i b'a fɔ n y'a fɔ cogo min i tɛ bagaji k'a la i bɛ baara kɛ ni farafinnɔgɔ ye ko agroécologie don non o tɛ se k'i ka agroécologie kɛbaga ye fo an ye nin taasira minnu fɔ k'a daminɛ e ka dugukolo
ka kɛ dugukolo ye min bɛ pratique ɲi i bɛ yiriw tɔgɔtɔ i b'i ka dugukolo tɔgɔtɔ i bɛ farafinnɔgɔ kɛ a la a fɔra ko fɛn minnu man ɲi dugukolo ma i t'olu k'a la i ka si ɲini si min bɛ yen nɔ ni a sɔrɔli ka nɔgɔ a si bɛ se ka caya a si bɛ adapté waati yɛlɛma na o bɔlen kɔfɛ n'i bɛ sɛnɛ kɛ i k'a kɛ ni nin taabolo ninnu ye i bɛ se ka machine ta mais i ka baaraw kɛ n'aw baaraw n'an b'a fɔ o ma par exemple rotation ka to ka sumaw fɔ ɲɔgɔn kɔ association des cultures ka sumaw fara ɲɔgɔn kan o bɛɛ la nafa de bɛ a la parce que e bɛ bagaji minnu ta k'i b'o kɛ sumaw kan ni sumaw fara-faralen don ɲɔgɔn kan dɔw kasa bɛ dɔw fɛn ɲɛnamaw gɛn n'u fɔra ɲɔgɔn kɔ i bɛ taa sɔrɔ banakisɛ dɔw bɛ yen olu kun kan ka développer o banakisɛ ninnu ka circuit bɛ tigɛ olu tɛ se ka développer bilen agroécologie ye pratique ye i b'a fɔ agriculture conventionnelle ye o pratique kelen de ye a tɛ komi n'a fɔ ni k'i bɛ bɔ bagan mara la ka na sɛnɛ na a transition ni o tɛ kelen ye transition in kɔnɔna na taabolo dɔ de tun bɛ e bolo i b'o taabolo in bila ka taa ni taabolo kura ye i b'a fɔ an ye baarada walima kɛwale minnu fɔ k'a daminɛ dugukolo la ka na se sɛnɛ kɛcogo ma ka na se e ka si ma ka taa se fo i ka sugu ma n'an ko ma circuit court i b'olu adapté mais e ka sɛnɛkɛ dugukolo directement k'a fɔ ne tun bɛ agriculture conventionnelle la n y'a bila ɲina n donna agriculture agroécologie la non a tɛ kɛ ten n'i bɔra agriculture bio la agriculture conventionnelle la n'i bɛna don agroécologie la phase dɔ bɛ yen nɔ an b'a fɔ o ma phase de transition o phase de transition in o ye furanjɛla waati de o furanjɛla waati kɔnɔ ni e ye suma o suma bɔ a bɛ se k'a daminɛ san 3 fo ka se san 5 ma a bɛ dépend e tun bɛ bagaji quantité joli k'i ka suma na voilà ni o wagati ninnu kɔnɔna na e tun bɛ bagaji joli kɛ n'i y'o dɔn sisan i taara i ka dugukolo ta i y'a analyser walima i yɛrɛ ko n bɛ nin baarada ninnu daminɛ n'i ye baara in daminɛ k'a daminɛ san 3 in na fo ka se san 5 ma e bɛ suma min bɔ a tɛ se ka wele ko produit agroécologique hali n'i ye si bɔ a kɔnɔ a si tɛ kɛ produit a si tɛ kɛ si agroécologique ye voilà n'i ye baganw balo a la baganw tɛ kɛ agroécologie kɔnɔna na fo an ka conséquences de bɛ fɛn quoi bala i bi dɔ in de conséquences boy fɔlɔ ka sɔrɔ ka tɛ don agroécologie kɔnɔ bon an y'a fɔ cogo min na ni i donna o kɔnɔ sisan o baaraw la e bɛ transition kɔnɔna na wagati min na i bɛ régénération naturelle assistée kɛ n'o ye ka yiri dɔw to yen nɔ u ka falen n'u falenna yiri yɛrɛma falenw m'a kɛ sisan ni yiri ɲuman don e b'a lakana ka an b'a fɔ jumɛn ma ka n'i y'a lakana sisan i b'a a bɛ yɛlɛ sanfɛ bon ni yiri tɛ e ka foro kɔnɔ yiri bɛna bɔ a la e ka si n'i bɛ taa sugu la ka si san sisan i yɛrɛ bɛ kɛ ka si bɔ la minnu bɛ yen nɔ ni si ɲuman b'olu bolo n'olu baara kɛ agroécologie kɔnɔ i bɛ si minɛ olu bolo minnu ka si ka ɲi i yɛrɛ b'a dan i bɛ se ka si 2 fara ɲɔgɔn kan si 2 fara ɲɔgɔn kan cogo jumɛn a tɛ kɛ i b'a fɔ sɛnɛkɛlaw b'a kɛ cogo min na mais e dan ye dɔrɔn e bɛ na n'i ka nin papaye si ye i bɛ papaye wɛrɛ dan a kɛrɛfɛ a ka ca la cɛya ni musoya bɛ yiriw la u bɛna koloso ɲɔgɔn na e bɛ se ka si wɛrɛw sɔrɔ minnu bɛ adapté i ka yɔrɔ la olu bɛ kɛ bon dugukolo la i bɛna ni nɔgɔ ye ka k'a la a ɲininen don n'an ko mɔ mètre carré kelen kɔnɔna na k'a daminɛ engrais kilo 2 fo ka se kilo 5 ma i kan k'o kɛ i ka foro la o ma kɛ i b'a ye fɛn ɲɛnamani minnu bɛ yen ni e ka engrais kɛ ni bagaji kɛ y'olu faga i b'a ye fɛn ɲɛnamaniw bɛ segin ka n'i ka dugukolo la voilà bon ni i yɛrɛ y'a ye k'a fɔ i ka dugukolo stabilisera a segira a yɛrɛ ma i b'o fɛn ɲɛnamani ninnu f'u bɔ kɛnɛ ma bon o bɔlen kɔfɛ i bɛ se ka mun wɛrɛ kɛ bagaji ninnu kan ka dilan cogo jumɛn n'an k'o ma biopesticide ni n ko bagaji a bɛ kɛ dɔw kɔnɔ ko engrais produit chimique ko don olu ko tɛ produit naturel baden bɛ yen hali fɔ t'a ban minnu bɛ yen n'u bɛ se ka fɛn ɲɛnamaw gɛn k'a sɔrɔ u ma danba kariw la ni e y'a kasa kɛ dɔrɔn i b'a ye u bɛ yen bila siraw b'olu la forontow b'o la layiw b'o la et puis yiri wɛrɛw turuli b'o la i b'a fɔ an y'a fɔ cogo min na minnu kasa bɛ fɛn ɲɛnamaw gɛn ka bɔ yen nɔ o de y'a to an bɛ culture mix kɛ bon n'i y'a sɔrɔ ko e bɛna fɛnɛ i ka foro kɔnɔ i b'a bɛɛ kɛ kaba ye o bɛ dabila kaba i t'a bɛɛ kɛ kaba ye bilen i bɛ kaba kɛ i bɛ se ka fɛn wɛrɛw ɲagami a la o taabolo n'i sera k'o bɛɛ sabati o ye e donni agroécologie kɔnɔ transition in kɔfɛ o bɔlen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ o sɛnɛ taabolo ninnu fɛnɛ na n'u farala ɲɔgɔn kan a ka ca la hali ni sɛnɛkɛla perdira yɔrɔ dɔ la k'a sabu kɛ gɛlɛya dɔ ye a bɛ fɛn dɔ sɔrɔ dɔ la
o du bɛɛ a la bon ni an ye o taabolo jateminɛ an tɛ se k'a to ou bien ka mɔgɔ dɔ ye dɔrɔn o wulila ka na dɔrɔn hali a m'a faamu ka na i sen don nin taabolo in na k'a fɔ ne bɛ agroécologie kɛ je pense que mɔgɔ minnu bɛ agroécologie ko ɲɛma bi o kan ka hakili jagabɔ kɛ je pense que a baaraw yɛrɛ daminɛ na kaban kan ka hakili jagabɔ kɛ ka se ka tɔn in lajɛ k'a bila sira tilennen kan ni jamana ɲɛmɔgɔw ka yamaruya ye ni e nana sisan k'a fɔ ne b'a kɛ n'a mɛnna k'a fɔ e de b'a kɛ i bɛ ɲininka yali i b'a dɔn wa i y'a sɔrɔ cogo jumɛn parce que hali e min filɛ nin ye ni i ye journaliste ye e ye journalistiya de kalan kɛ o i tɛ se ka wuli don dɔ la dɔrɔn ka n'i sigi micro dɔ la ko n ye journaliste ye o a ka gɛlɛn minnu y'a kɛ an y'u ye hali n'a dɔw marchera a bɛɛ ma marché o bon f'i ka tɛmɛ sira dɔw de fɛ ni tɛmɛn'o sira fɛ n'i y'a labato a ka ca la e bɛ laɲini min kɛ o bɛ sabati minnu min e ka suma sɔrɔ k'a dun olu fana ka laɲini bɛ sabati parce que a tɛ kɔlɔlɔ lase u ma mais n'i t'a dɔn i b'a ye toujours kɔlɔlɔ in de bɛ n'a kɔfɛ quoi. mɔgɔ minnu bɛ agroécologie pratiquer gɛlɛya jumɛn de b'u kan u ka baara kɔnɔna na. Bon agroécologie a gɛlɛya ka ca parce que an y'a fɔ cogo min na hali e bɛ k'a kɛ sigida min na a ma faamu fɔlɔ. Bon ni ye pratique fila ta ka da ɲɔgɔn ma sisan ni o ye siɲɛni ye n'an ko ma désherbage ka bin bɔ dugukolo la ni e ko e bɛ hectare kelen bin bɔ a la e kelen i dɔgɔmanin ye tile 15 ye i kelen m'a fɔ ni mɔgɔ bɛ k'a kɛ dɛ mais ni i nana sisan ni bin fagala bɛ e bolo ni ko i bɛ hectare kelen bin bɔ a la i cayalen ye mètre 15 ye ka se heure kelen ma ci tɛmɛ o kɔni kan bon i b'a ye k'a fɔ e kan ka investir physiquement o ye agroécologie la gɛlɛya dɔ ye ni k'i b'i ka bagaji dilan ni foronto kan ka k'a la fɛn farimanw kan ka k'a la i b'o bɛɛ de ŋɔɲɛ kun et puis i bɛ wuli ka taa dɔnniya de ɲini an y'a ye conventionnel la o ka dɔgɔ a la parce que fɛn bɛɛ bɛ e kɔrɔ mais agroécologie la i bɛ taa fɛnw de ɲini dɔɔni ka fara ɲɔgɔn kan fo k'i ka laɲini sabati voilà o ye kelen ye filanan an y'a ye k'a fɔ ni i bɔra conventionnel la ka don agroécologie la i bɛ gɛlɛya sɔrɔ a la parce que o b'a sɔrɔ e dege mɛ engrais min na a bɛna rendement min d'e ma n'i donna agroécologie la i tɛna n'o rendement sɔrɔ a daminɛ na o bɛ mɔgɔ caman décourager n ye fɛn dilanli minnu fɔ engrais dilanli nɔgɔ dilanli sɛnɛ kɛli yɛrɛ a bɛ mɔgɔ caman sɛgɛn dugukolo koloni parce que dugukolo koloni na an tina i b'a ye fɔlɔ i bɛ mɔgɔw ye n'u bɛ conventionnel kɛ u bɛ yiri bɛɛ bali ye k'a da na agroécologie la minnu ma ɲi i b'o tigɛ ka bɔ a la i bɛ sɛnɛ kɛ dɔw jukɔrɔ fɛn jumɛn de kan ka sɛnɛ a kɔrɔ ni tigɛ ma se ka sɛnɛ yɔrɔ min na i b'o to yen nɔ i bɛ ɲamaku kɛ walima i bɛ nanaye kɛ walima i bɛ foronto turu o kɔrɔ i bɛ tɛmɛ yen kan a ti tiɲɛ o voilà mais n'o ma faamu k'a fɔ e nana nkababa dɔ i ka kungo kɔnɔ dɔrɔn i ka foro kɔnɔ dɔrɔn ni suma bɛ ka ne ka ɲɔw datugu i b'o bali ye walasa i ka se ka ɲɔ sɛnɛ mais non ni y'i miiri i b'a ye fɛn wɛrɛ bɛ se ka sɛnɛ mais n ye gɛlɛya min fɔ gɛlɛyaba yɛrɛ ye faamuyali de ye fɔ pratique ka se ka faamuya a kɛbagaw fɛ a n'a yebagaw fɛ voilà n'o kɛra i b'a ye gɛlɛya caman b'a la o bɛ nɔgɔya quoi voilà. An filɛ ko kala donna k'a fɔ ko a b'a ka émission Mali de kɛnɛ kan mun tɔgɔ ko a ka kɛnɛ an ka bi invité tɛ dɔwɛrɛ Amidou Traoré an n'ale ka kuma agroécologie fɛnɛ kan donc fɛn fɛn bɛ agroécologie ko kɔnɔna kɔni bi an na bɔ a caman kalama grand frère ok solution jumɛn de b'i bolo k'a di walasa an ka se ka agroécologie a ka se ka développer cogo min na Mali kɔnɔna yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ hali jamana yɛrɛ fɛnɛ kɔfɛ. Ok, i ka o ɲininkali fɛnɛ diyara n ye agriculture conventionnelle ale tun tɛ yen nɔ fɔlɔ an y'a ye k'a fɔ baloko gɛlɛya nani ani kɛlɛw nani a ye gɛlɛyaba de don diɲɛ kɔnɔ o gɛlɛya ninnu na mɔgɔ nana ye k'a fɔ est-ce que an tɛ fɛn dɔw fara an taabolo kan n'o kɛra engrais ni bagaji ye walasa an ka sumaw ka se ka caya sinon hali bi dugu bɛɛ Mali kɔnɔ yan nɔ minnu bɛ yen n t'a fɔ agroécologie mais u bɛ culture naturelle kɛ bagaji tɛ k'u la fɛn tɛ k'u la mais san o san u bɛ kungo da kura tigɛ la mais n'an bɛ agroécologie kɛ a taabolo kɔnɔ an bɛna min fɔ o ye an k'an hakili to an bɛ ka baara yɛrɛ jumɛn kɛ fɔlɔ ni baara in faamu
gɛlɛya minnu bɛ a la k'olu ku e bɛ se ka kɛ baara in kɛden ɲuman ye. Est-ce qu'il y a faamu? Bon, o bɔlen kɔfɛ sisan ni an ye ni sɛnɛ fila compare ɲɔgɔn ma i b'a ye k'a fɔ agroecologie a ka gɛlɛn yɛrɛ de. Bon, gɛlɛya tɛna bɔ yen nɔ mais ni e y'a faamu dɔrɔn i b'a ye a bɛ nɔgɔya de. Voilà. Grand frère ay bi mɔgɔw ka hakilina tɛ dɔwɛrɛ ka se ka sɛnɛ ɔrɔn k'a labila bala cogo min na Mali kɔnɔna na donc e yɛrɛ fɛnɛ hakilina ye jumɛn olu ka nin projet in na? AEB ne yɛrɛ ye waati kɛ an bɛ taa a baaraw la ne hakilila ɲuman don mais laɲini ye agroecologie ni agriculture bio ka se ka taga ɲɛ n'olu taara ɲɛ a ka ca la an ka dumuni ɲuman o bɛ nɔgɔya mais a bɛ suma damadɔ de kan n'i y'a sɔrɔ projet étape nataw la dɔ bɛ se ka fara a kan ka taa suma wɛrɛw la par exemple nakɔ sɛnɛ n t'a dɔn n'a b'o kan mais an ka laɲini a ka se ka taa olu ɲɔgɔnnaw kan parce que n'i ye guwaw ta k'a lajɛ i b'a ye don o don a bɛ se ka kɛ e ti malo dun i bɛ se ka ɲɔ dun i bɛ se ka malo dun i b'u bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ mais don o don n'i bɛ natɔbi nafɛn dɔ bɛ kɛ a la ni a kɛra AEB dama ye AEB don ou bien pratique don n'u nana projet la agroecologie kan an ka hakili to o la parce que an y'a ye k'a fɔ don o don i bɛ min don mɔgɔ min bɛ bɔ n'a b'a fɔ ko n bɛ n ka nasɔngɔ bila yan nɔ o de ka ca mais malo sɔngɔ i b'a ye kalo la tuma dɔw la a bɛ dan siɲɛ kelen mu ɲɔ sɔngɔ tuma dɔw la a bɛ dan siɲɛ kelen mu mais n'an bɛ agroecologie kɛ n'an sera k'an hakili to nakɔ sɛnɛ na a bɛ kɛ a bɛ jɔyɔrɔba de b'a la kosɛbɛ quoi mais ni e ye malo dilan agroecologie kɔnɔ ka ɲɔ dilan agroecologie kɔnɔna na i taara nafɛn bagajima san ka na k'a la yarɔ kɔni a kɛra tiɲɛni ye i ye baara min laɲini kɛ o man ɲɛ bon an bɛ projet wele fɛn o fɛn bɛ taa agroecologie ni agriculture bio kan u bɛɛ k'a lajɛ u ka se ka baara kɛ ni aspect ninnu kan ka se ka élargir culture caman kan walasa laɲini minnu bɛ yen nɔ n'o ye dun ka fa sanuma ka se ka sɔrɔ jama fan caman fɛ u ka se ka kɛ quoi. Ok. Grand frère, an ka kun bɛ ɲini ka se a cɛncɛnmayɔrɔ la donc ka wele da kan jumɛn b'i bolo ka di an filɛlibagaw ma olu minnu ye consommateurs ye a caman la ani minnu bɛ se ka aw fɛnɛ dɛmɛ aw ka baara kɔnɔna na. Bon weleweleda kan min bɛ ne bolo o ye kelen de n'an ko agroecologie taabolo de don mais an ye taabolo in y'an ko a ma nɔgɔn bon n'a ma nɔgɔn minnu b'a kɛ olu de b'a gɛlɛya sɔrɔ mais anw minnu b'a san et puis suma caman bɛ an bɛ taa an b'a fɔ sugu la nasɔngɔ min dira ne ma a ka dɔgɔn ne bɛ taa suma dɔ la ye min ka nɔgɔn b'o san mais en réalité an y'a ye k'a fɔ fɛn min ka nɔgɔn a ka ca la fɛn ɲuman tɛ o bien de an bɛ quantité ko dɔrɔn na an tɛ qualité ko jateminɛ oui fo an k'an hakili to o la an y'a ye k'a fɔ n ye gɛlɛya min fɔ n'o ye suma bɔli ni suma baara ye n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i ka agroecologie baara daminɛ na i b'a ye i bɛ gɛlɛya sɔrɔ a la mais ni i bɔra daminɛ in na a tɔ bɛ nɔgɔya i bolo ka taa mais k'i to daminɛ na i bɛ gɛlɛya sɔrɔ a la et puis i ka fɛnw prix bɛ yɛlɛ bon fɔ sannikɛbaw k'a faamu k'a fɔ hali ni karisa bɛ agroecologie la n'a k'a b'a ka feerefɛn feere n'a sugu yɛlɛla n'a prix yɛlɛla sugu sanfɛ dɔɔni ne kɔni fɛ o tɛ baasi ye a b'aw olu mɔgɔw dɛmɛ walasa u ka se ka produit ɲumanw di aw ma parce que ne yɛrɛ filɛ ne bɛ taa sugu la ne tɛ produit prix lajɛ puis ne t'a prix lajɛ ni y'a san ti nimisa fɛnɛ kun jumɛn na y'a san parce que ne b'a dɔn ni ma wari don na n bɛ taa wari don ordonnance la o de y'a to an bɛɛ ye ambassadeur ye i kɛra consommateur ye o i kɛra fɛnkɛ ye o i bɛ produit min demander i yɛrɛ ni i ka denbaya la a fɔ ne bɛ nin produit de kɔ les produits naturels soit agrobiologique soit agroécologique n'i y'o kɛ a ka ca la 100 sara la ni kan ka ordonnance san 100 i b'a ye a bɛna jigin ka na fɔ 30 ɲɔgɔnna na parce que i bɛ fɛn min don a ka sanu voilà.
anye famille sur la grand frère ni place ona bana ni mo kombe feke la sur la c'est kasika conseil dans ma agroécologie konana donc avec ce qu'il a sur to di bon ne la sur to ka cha ambe ba fonya fonga madame na to ne animateur ye o animation konana mbe page do animé no ye UNCPM abi Facebook obiseka taya mi bara minke obiseko sui o bolé ko fe nga téléphone numéro be no nga numéro professionnel ye abi WhatsApp ka abi seka soro appel téléphonique fenna oye 66 52 72 60 nga adresse mail fene be no uncpm85@gmail.com ni minu nyemwele la kachala ubiseka soro ni lien no doka quoi voilà anya famille chama sore la ina na invitation jabi et ajaranye ko dum ko merci beaucoup merci en fait livre ko la donna ka ko ni tu ka émission mon ko donc à la donner qu'à quoi quand émission Boumamba il m'a présenté au balmamso au demso on a raconté fait Aneta comme Kara comme nous appelé Amina donc on met rendez-vous dans ma chambre bye bye.